इस वक्त हमारे साथ बाजवा साहब हैं। बहुत अच्छी बात अभी आपको सुनाएंगे जलसा के मतलब। चंद साथ दोस्त भी हैं। तो अपना जलसा ये जो हो रहा है 1 साल के वक्फे के बाद, इसमें जो अभी तक इंतजामात आपने देखे हैं, खाना खाया, चाय पी है, कोई मुख्तसर अल्फाज चंद बयान कर दें दोस्त, बड़ी खुशी महसूस बताएं थोड़ा सा जलसे के मतलब। अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा इंतजाम हुआ है। आवाज़ थोड़ी सी ऊंची रखें ताकि आवाज़ आपकी आए भी। अल्लाह ताला के फजल से बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। अल्लाह ने तौफीक दी है और हमें अल्लाह ताला ने तौफीक दी है कि हम जलसा में शामिल हो गए हैं। सेहत के लिए जरूरी था टेस्ट कराना सब, और अल्लाह का फजल है कि हम अल्लाह ने ये तौफीक दी और बहुत जो दोस्त आए हुए हैं आज चलें, बहुत शुक्रिया जी। अगर कोई थोड़ा सा थोड़ा सा तारुफ आप भी करवा दें, खड़े हैं आप जलसा बाबरकत जगह पे। खाकसार का नाम मोहम्मद चट्ठा है जी, ऊंची आवाज़ में थोड़ी सी बात। हाँ जी जी। खाकसार का नाम मोहम्मद अनवर चट्ठा से। तो मेरा जमात लोकल इमारत गिरोसगांव से तल्लुक़ है। ठीक है। तो इससे पहले खाकसार हमबर्ग में तकरीबन 20 साल वहाँ अल्लाह ताला के फजल से खाकसार को जमात में भी लोकल इमारत में जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत की तौफीक मिली है माशाल्लाह जी। और अल्लाह के फजल से खाकसार का बड़ा बेटा जो है वो वक्फ़े ज़िंदगी है, रफ़ी सिलसिला है। अच्छा अच्छा, शुक्रिया माशाल्लाह। छोटा बेटा भी वक्फ़े में हुआ है, उसने दा किया हुआ है और जमात की खिदमत भी कर रहा है और अल्लाह ताला के फजल से अपनी जॉब भी कर रहा है। तो कितने अरसे से आप जलसे जो हैं जर्मनी के माशाल्लाह अटेंड कर रहे हैं रेगुलर? खाकसार को तकरीबन 25 साल से 1995 से माशाल्लाह। पहला जलसा जो है खाकसार ने यहाँ मनहाइम में पहला अच्छा, जलसा किया है। मानहाइम में। हाँ जी। तो उसके बाद हमेशा हमबर्ग से हम अल्लाह ताला के फजल से यहाँ आते रहे हैं। हमबर्ग की जमात की तरफ से मुख्तलिफ ड्यूटियों पे शोबा तरबियत में भी, राब्ता लजना में भी खाकसार में दफ्तर में नाज़िम था उस वक्त। तकरीबन 2001 की बात है। ठीक है। 2001 में जब जलसा पूरी यूरोप का हुआ कि आबिर अहमद तक के वक्त में, जी। तो यूके में जलसा नहीं होता उस वक्त भी हमारी यहाँ इधर ड्यूटी थी। हाँ जी, बहुत हाजिरी थी उस बड़ा वक्त मज़ा आया और बड़ी बहुत ज़्यादा तादाद की थी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपने टाइम दिया। दुआओं में हमें भी याद रखें। जलसा सराहना मेरे लिए एक तारीखी जलसा सराहना है जी। और ये बुलाय साहब हैं, महमूद वड़ाई साहब हैं आपके साथ खड़े। अच्छा के आए हुए हैं हम अच्छा सब। अच्छा। और 75 जैसा हुआ था पहला जलसा, 75 76 अभी तक सारे जलसे अलग मस्जिद नूर में हुआ था पहला। अच्छा पहला, अच्छा आपने वो पहला मस्जिद नूर का पहला जलसा अटेंड किया। माशाल्लाह जी, आप तो फिर बड़े पूरे जलसे ये नई जनरेशन आने वाली है उनके लिए तो आपके पास। मस्जिद नूर में हुआ था वो अच्छा, सारा उसका 1975 में 76 की बात है। ठीक है। पहला जलसा वही हुआ था। और आपको याद है कितनी हाजिरी थी वहाँ पे? 50। 50 अच्छा, और मेरा ख्याल जितने आए होंगे उनकी कोई ना कोई ड्यूटी जरूर होगी। कितने हमने उस वक्त ज़ियाफत में काम किया। ज़ियाफत में काम। मेरे बड़े भाई चौधरी नासिर, अच्छा। नासिर सेक्रेटरी ज़ियाफत रहे हैं जर्मनी के 5 साल। अच्छा अच्छा। ये आपका फिर उस जमाने में वो बाजवा साहब थे, नहीं हबीब अहमद बाजवा साहब, वो भी करते रहे। उन्होंने भी किया हमारे अच्छा अच्छा। उन्होंने क्योंकि जो नासिर जो थे ना, ये हाँ। मस्जिद फजल के वो हल्का के सदर थे। अच्छा अच्छा तो अच्छा। उस वक्त एक ही सदर था पूरे। अच्छा अच्छा। वो उधर ज़ियाफत का भी वो काम करते, बाद में वो नेशनल सेक्रेटरी भी बने। हम इकट्ठा ज़ियाफत में इकट्ठा मैंने खुद उनका अच्छा। नायब काम किया है माशाल्लाह जी, बड़ी बात है। 5-6 साल तक। अल्लाह ताला ने जी आज जमात से मेरा तल्लक है। अच्छा रौनाइम से जमात से मेरा माशाल्लाह जी। तो मैं 79 से ग्रोसगो में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आपकी कितनी एज है अब? मेरी जी 65 है। 65। तो आप बहुत यंग एज में फिर जर्मनी आ गए थे, इसलिए मैं 75 में आ गया था। मैं 65 का हो गया हूँ। अच्छा। रेंटर हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, थैंक यू थैंक यू। चलें जी दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ दुनिया में मशहूर और मरूफ शख्सियत बशारत साहब, आजकल ये बहुत मरूफ शायर बन चुके हैं। पहले इनकी एक कोयटा क्लाथ हाउस रवा में होती थी। अब इनसे जलसे के मतलब एक दो बातें पूछते हैं। बशारत साहब, आपकी कोई ड्यूटी है जलसे पे या आप एज ए गेस्ट आए हैं? एज ए गेस्ट आया हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा मज़ा आया। जलसा मुकम्मल सुना, उसके बाद नमाज के बाद पूरी तकरीर। अब खाना खाया, चाय पी रहे, चाय से दोस्त फरमा रहे हैं, खाने से दोस्त। माशाल्लाह जी, आप बड़ी खुश किस्मती है।
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان بنے آپ. یہ جو خوش قسمتی ہے, یہ جو جتنے لوگ کھڑے ہیں نا اس وقت, یہ بڑی خوش قسمتی ہے. یہ عام بعض لوگ اس کو عام سمجھتے ہیں, عام لوگوں نے کافی احتیاط بھی کیا, دور سے سلام ہو رہی ہے, ہیلو ہیلو ہائی بھائی. یہ تو کرنا بڑا لازمی ہے. یہ دیکھیں ہمارے دوست ادھر بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں, بہت ہی خوبصورت موسم ہے. تو باقی انشاءاللہ تعالی لو جی, جلسے کا جو ہماری خاص اغراض میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میل ملاقات, ہماری روحانی جو غذا ہے اس کے ساتھ ساتھ جسمانی غذا اور پھر میل ملاقات. اور اس میل ملاقات کے اندر اس وقت ہمارے ساتھ یہ دیکھیں, یہ ہمارے بشارت صاحب آپ تعارف کروا رہے ہیں, وہ خود تعارف کروائیں گے. مجھے ساتھ تھوڑا سا جلسے کے متعلق ایک دو لفظ ذرا بتا دیں جو آپ ابھی تک جو ٹائم آپ کا آج گزرا ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں جلسے کا میں اس بابرکت موقع پہ شہریت کا موقع دیا ہے. اور یہ جو حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسے کو منعقد کرنے کا مقصد تھا کہ آپس میں اتفاق, پیار, محبت اور میل ملاپ ہو. یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ وہ اس برکات سے حضرت مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو پورا کر رہا ہے. زندہ باد. میں کسی دوست کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ آپ اس وقت جہاں شامل ہو کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مہمان بنے ہوئے ہیں. یہ چیز انسان کے ذہن میں نہیں ہوتی. کوئی جلسہ انہوں نے شروع کیا اور یہ لنگر جو تھا وہ انہوں نے شروع کروایا, اور ہم جو ہیں صرف شامل ہو کے وہ برکتیں حاصل کر رہے ہیں. باقی یہ ہمارے دو تھوڑا سا ان کا آپ تعارف تھوڑا سا کروا دیں, کہاں سے, نام؟ مہدی آباد سے. ماشاءاللہ آپ تو بڑی دور سے تشریف لائے ہیں. یہ ٹی سٹینڈ جو ہے مہدی آباد جماعت کی ڈیوٹی ہے. اچھا 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 اچھا, ٹی سٹینڈ. ماشاءاللہ یہ ہم نے تو ابھی استفادہ کیا ہے, اس لیے ہم بہت زبردست, بہت مزیدار چائے بنے, بہت مزیدار. بہت شکریہ. آپ تھوڑا تعارف. السلام علیکم. لمپ ٹائم. ماشاءاللہ جی, ہم تو آپ کو ہمیشہ جلسے پہ دیکھتے ہیں. السلام علیکم. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پہلے صدر مانا ہے ان کے یہی تھے. اچھا ماشاءاللہ جی, کیا بات ہے. جلسے واپس آپ کے علاقے میں آ گئے, بڑی دعائیں لگتا کی آپ نے. آپ بھی تھوڑا تعارف کروا دیں, کہاں سے ہیں؟ سر کا نام محمد سعید احمد اور کاسل میں زیادہ تر قیام رہا ہے. اچھا 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 31 ایئر. اچھا بعد اب ایئر جماعت میں. اچھا ماشاءاللہ جی. کرانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ صحیح صاحب کاسل والے. اچھا کاسل والے صحیح صاحب. کاسل والے ٹھیک. ماشاءاللہ جی. کاسل ان کی وجہ سے مشہور ہے اور یہ کاسل کی وجہ سے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. شکریہ جی, بہت شکریہ, بہت شکریہ, شکریہ. یہ جی ساڈے نال انہاں دا پیار خاص پیار ہے جی. ہمارے جلسہ سالانہ جرمنی میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار مہمان جو اس وقت چائے سے استفادہ کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں میاں عبدالسلام صاحب, بڑی مشہور شخصیت فرینکفرٹ کی. ان کو جلسہ سالانہ UK میں ہر سال 1986 سے چائے والے سٹینڈ پہ ڈیوٹی دینے کا, جس کا کہتے ہیں نا کہ اگر کسی بندے نے PhD کی ہے چائے والے سٹینڈ کی تو وہ میاں سلام صاحب ہیں. یہ تھوڑا سا بتا دیں آپ کا یہ آغاز کیسے ہوا, ویسے چائے کا آپ نے کیسے شوق پیدا ہوا چائے والے سٹینڈ پہ ڈیوٹی دینے کا؟ کب آخری کیسے شوق پیدا ہوا؟ وہ شروع میں وہ مولانا صدر الدین صاحب ہوتے تھے کراچی والے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ آج آپ آ جائیں. تو میں پھر اس وقت تو 2 چھوٹے چھوٹے ڈرم ہوتے تھے چائے والے. اچھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ چلتا رہا. 1986 کے بعد آپ ہر سال جا کے ڈیوٹی دیتے رہے؟ صرف یہ کرونا میں ایک مس ہو گیا. ایک مس ہو گیا. باقی یہ کہ اور یہ ہے کہ پھر ادھر جلسہ سالانہ پہ رکنا 4 دن ساری رات چلتی تھی. اچھا. ساری رات کی بھی ڈیوٹی تھی. کوئی خاص واقعہ جو کبھی آپ بھولنے نہ پائیں, جیسا واقعہ ڈیوٹیوں کے دوران کہ اچانک کچھ مطلب ایسا جیسے حضور کا اچانک دورہ ہو گیا یا کسی نے اچانک تو آپ کی مطلب کوئی اس طرح کا کوئی بات؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ مطلب وہاں کافی اللہ کے فضل سے بڑے بڑے اچھے موقع بھی ملے ہیں. دنیا کافی لوگ آتے تھے, دنیا کے ساتھ بات ہو جاتی تھی, اچھا پہچان لیتے تھے. بلکہ ہمیں کسی کے ساتھ ملنے کے لیے کسی اور جگہ نہیں جانا پڑتا تھا. وہی ہمارا اس کا مطلب یہ کہ آپ UK جلسے پہ جب جاتے ہوں گے تو لوگ آپ کو کہتے ہونے کہ چائے والے میاں صاحب. ہاں بالکل کہتے ہیں چائے والے. بڑی بڑی دل. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. دیکھیں جی دوست کس طرح انجوائے کر رہے ہیں چائے جلسے کی. چائے کا جو مزہ ہے نا 1986 سے لے رہے ہیں. چلیں, بہت شکریہ.